shema unua me no kasa fa sa obehwe wano kasa yie. Be careful what you refer to. Be careful what you refer. And some o kan wo wano no. Bible na me ate ase se onipa nkasa no. Wano eya ofidie. Enti ni so obi betima nya wo Kristo so makontu ayi mu a na gina wano kasa. Obi baka se bia hwan na epirichi na me ba lai sukura no mintie na asam da na say unua ba evangelist mele akwa every Thursdays 7:30 to 8:30 midi nyame asama eyam no fusuo midi nyame asama enkwawom ebra a Kristofo esansa wiye bremu ne yawoyi ensama wo kan wano no eno na ye wo kra afidie a obonefo ne begina so ayedan enyawo Kristo soma kwantu a wutu nyina no ensama wo kan wo wano ene betimi ayedan ye betimi ayedan enyawo ebi a wo secret bi a wo yedan wo ka kire obi eno ne ye begina so edi ayedan edi enyawo enti hwa no kasa yie Kristo soma wo som no esa wo hwa no kasa yie adwuma mu ho na wo no esa wo hwa no kasa yie obaka se bia me yonko Ghana ni na me na tukwai obaka won nsam nyina kire no obaka won nsam nyina de a kire no edo obayi wa bo ho no na abehu se nipa we obakire woni subai obaka se bia me yonko ayi obi a me ne wo ba bi me yonko we pa de me yonko brabo me nu adofo yonko a esa wo do ho bo na wo ka wa asam kire na on kan kire obi eye Jesus Christ papa we na wodin anfa ne ho anya da anto nipa so esanse woni de yedan e woni pamu papa we na esa wo ka wa asam yedan e kire no papa we oyonko a oni hwamo oyonko a oni mi hwamo da tibia nyina rambo meneno anenam menena nanti efie kakra bini misi oyonko a oni mi hwamoda tibia nyina rambo meneno anenam mini adofo oyonko bi oho no ma chese ne ho ohu ne ho nwanwa oni Jesus Christ na ofa nipa yonko wani begu ase enipa na ofa eye wadamfo no woni mi de wani mu a wo ka wo secret yedan e kire no wa ware mu asem wo ka kire no woni mi de wani mu awie ye bre mu se bonsam o ade ba ko amasua ne se Bible nim no bonsam nim ensam ayeda e wo wutirim onim de nyame aka fa wo ho wo wutirim the moment ya wo be bia wa no ayedan ato o se pe a wo be ka kire obi no e ho na obenyaw ndi setan no onim de wo wutirim Jisa wo de wano apam ayedan aka jisa bia wo de wano apam aka wo da atia ayedan akire no ade ye secret e wo ni nyame ntam no jisa wo de wano apam ayedan aka ansan wo ayedan wo hu entina na Adam and Eve wo edi turom honum wo ko honum kwasi na obusa wo mo enso no ba ni bu akika ansem bebre o se nyankopon aka se dua yi mamu ni bia na e wa no se an edua ni nyina ye dibi na dua si turo ni fimfiri wa kire dua no enti ne nsema ye kan wo ya no na ye kra afidie. You be careful what you refer to ensema wo ko ka kire obi no wadwene ho wa ware mu asema wo de akoto abonten no wadwene ho Bible na mama te ase ni papa nya dan wo se ni papa nya dan anno so asase we so nipa anka bia Bible si nipa anka bia nko oyanka sai beka se bra we de wo ye sister we de wo ye abrewa we de wo ye no minu yandofo wan hwa bedroom le budo nsabagu uti ye beka se nipa we de wo ye no ono kura ye hweremu enti David kan asem wo Psalm 118 verse 8 to 9 o se ya sa wo de wo ho twere awurade se ne sa wo de wo ho be de ebeto nipa so wase ya sa wo de wo ho twere awurade se ne sa wo de wo ho be de ebeto nipa so menu yadofo a wutie me se wo de wo ho to nipa so nipa be gu oni mas nipa be de hwamo obeka wachi asem ya wo de wo ho to nipa so a nipa be de hwamo David kan asem bi
o se yesa wo twene awurade sene sa wo de wo ho beto nipa so yesa wo twene awurade sene sa wo de wo ho beto ahemfo so menu abafo a wutie me yesa sa wo de wo ho beto awurade so sene sa wo de wo ho beto ahemfo so ana se nipa bi so se nipa we de ono de o ye papa o ka wa asam kire na na abonten enye sei enipa ba ko pe na obeka kire na sa nipa no so nim na no eti ni papa nya dai no so asase we say so se de wuti wo de wani busa ni papa do so no eni papa no so me no we asem bi wo Mika chapter 7 atifi asem wo se ni papa nya dai no so se wo yonko obi a se wo de ho to ne so a oni Jesus Christ ona wo ka wasem kire na na abonten sa papa we nko na se wo de ho ya dai to ne so kasa tentene bebre ama bebre ni ma ya dai agu ase kasa ebi a me kasa wo odwom wo kodwom koton ne ma kasa tentene odena wade akwakosi edwom ode akosi ukwada jode akosi ye wadadwom wode ne nsam ono akasa akoton ne nsam ana nipa anya ayede anya na tono osi ni papa nya dan eno so Ewa sembi wa Mika chapter 7 verse 2. Wase na ni papa ayira firasase so. Tifo ni nipa mu. Wase tene na enya dan ani nipa mu. Eti me nuadofo a wutie me woni nna ho. Wase ni papa ya dan ayira firasase we se so. Obada no wa se we ye ni papa na se we nya ni papa. Ode wadi ne ho adanse se nipa we wodwo na woni mu nsama woni tirim woni mu nsama wa kipu ayadan o ho nsama wa kipu ni gutirim a ni ono akasa ni tirim a ode ya de ededa abonten o se ni papa yere firasase so na tinfo ni nipa mu tene na enya da ani nipa mu wonyina tetemojam osunsum wonua no fidie nso de nkiye sum no wuram osu bible se osunsum wonua no mu fidie Oba se me yonko Ghana ni na me ni wo krodua mu ase eda obenya wo no ho na abehu se ewiase ba do se ayi no eda obenya wo no me nua bafo a wutie be se me busa se hwan ne wadamfo kristo soma kwantu ayi hwan ne wadamfo hwan na wodi wo nkwamo kire no hwan na wo ka wasam ye da ede kire no Bible na mama ti ase se ni papa nya dan no so Osunsum wonua no mu fidie verse 3 wonsa gubone so se enye yiye wate wonsa gubone so se enye da ade we ya wo ye no ama ne nye da enye yiye wonsa gubone so obenya na ka wahia se obenya na ka wode magu ase obenya na ka waware na ye da agu no anya wa ye da waserew oba onu baba be su te se de wa ye da wodo no ono baba be su te se de odo no na okowie a ho na be hu se wo ti asem no oba posa wo se nkuruma no oba posa wa nkasa wo se won sagu boni so se enye yie osafo hini bisa bibi na otemu afo pe akatua no nipa kas wo se no nipa kas ye kan kra bone pe ho asem se de obom nyono no wo mu ni papa te sahwramo nipa we ye beka se ebia wo ye de wo ye judge we ya wo bu atan na ebia wo ye de o ye na obebu atan tene ni mu on bibini adwene obebu atan na gene ma ye de wo suma se na wo bu atan na ye de atiawo tell the Bible na ye de aka to honom no oso otemu afọ ye de epa akatua enti no da Yesu beba na ebehu obi a wo tene na asase so we de wontimi nka nche me sa wo tene ama me ma ye de ma de dida Sa me tene a me ni me nyame ntam sa wo so tene a wo ni nyame ntam wo so wo mu ni papa te sahwramo verse 4 no wo mu ni papa te sahwramo na wo mu tene ne fo asnen kasa eban wo remfo da no wo so tue na no reba wo so tue na no ye da eba ana sa won saka ye beduru sum mo nya damfo ni minu ya dofo wate o penamfo sam dodo
And for say bibia na abenya na wona wadafo na yedai akwa hye bibia na abenya na wakọ yedai wakọ ka kire no wonim de woni mu ebi kura na oye hunhum mu siade a oba be pe won sam ya yedai akọ oye setan ni pa wa yedai wayi no aso ka won sam yedai e de kire no wa ware mo sam nyina waka gu abonten etu kunu nam ho ayemu no oye ne nam ho ayanyedai yemu no Ose mo nya damfo anya dan enni Bible na me yati ase se ma nya damfo anya dan enni na mo mfa mo ho nto oyonko so oyonko na ade ho ato so no wache na de kura no betima kwa wache na de no wanim no beka se bia me daase o wo firi ho awie no ai na ono no yeso aburochire ono nsika kura sika kitikiti we no de ama me Oba kansama ya dai oba kansama wo wati abra wonya dai wonnim kura wasemfa wonya dai anto oyonko so mfa wo nto oyonko so ayonko bebre ama enipa ni ma ya dai agu ase ayonko bebre adi nipa ya dai ato afi ase busa ho sa hwan ne wadamfo se Yesu ne wadamfo a ebesi wuye se wo beka wa asema kire Yesu Kristo na turo ankasa adoso turo adoso enti na nipa akwa asore kura na se bia wo hawo bia ti se bia prayer towers agada ana se bia asore wonu me betima ka se wo a yale we wo so bra 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 me amon pa enya dai e ma wo mpa onuru fie na wa asem na wo yale ni nyina ya da eda bonten esanse nipa di tro me nua dofo a wutie se obema wani ada 2018 na wa hye wano kasa yi a ebesi wuyi osin nya damfo ni emfa ho anto oyonko so oba woda okuku mu no ne ho na we wano verse 5 no oso oba woda okuku mu no ne ho na yedan we wano oyire kro no dampa so no kro no Bible say we secret and can't no na mpese wadamfo ebia meka se wutie wo ye sofo nyame afra ofra wo no wamfra wo yire anyadai anka ho secret e wo ni nyame ntam oyire ete oyire kama wo nsam tanka Abraham ko bra ko ba ko bo afode ye no ko ka kire ne yire a enka ye de Isaac nko o de Isaac ba kwa akosie ko de Isaac ba kwa akosie se me bawe me benya 90 years me wo ye awrade ay madom wote ne we de afiri nyame me nua dofo wo se ba kro da okuku mu no ne ho na ye dan wewa no so ayi oni secret ba kokra oni secret ba kokra your secret is your power e wo se wonya secret bia e wo ni nyame ntam won senya dan ma manfo da wo ka wa atam kire wadamfo say ukofa ne ma wo ba bia na say no okosi wachi nipa we de o baifo fa bosia ne nya dan ma no say me be last bi ne me kan ye wo message him say the second coming of Christ me kan wom say obi anu na obi ko akopa bosia amaka bibia wi a ya se o mo da so mo mra magi o nipa no sa na danfo ba ko no sa kokroso no koka kire se wei oya proboni papa uri skana ma na wanya dai ontua minu ya sa na bibini adwene ye dai atie sa na bibini nti Yesu Kristo hu de woni pamu no amfa no ho anya dai anto nipa so esanse woni mi de ye dai woni pamu oba wada okukumu ne hu na we wa no verses na obaba nyini bu naja osesani na obaba soriti ane na ase soriti ana so nipa fiefo e na tamfo Bible na me yati ase so nipa fiefo anya sa wo de second kwa twitwa no na emom hyewa no kasa yiye unua na wo ka wasam kire na ni kura betima brew o ka wasam kire no di wa ware mu nkomo no de akoto abusia fie da bia problems ana o sorry ana da bia no problem no wakọ fire day e de ama wo ho wonu akofa problem no e de aso wo nipadua ti sa wo be hye wa no kasa yi a wo be ye nhira oso onipa fiefo ye dai aye na tamfo
onipa fiefo hwe wano kasa yie ensem be na wo kan wo wano ensem be na wo kan ebra Yesu Kristo ewo ayi or the say ohia I fro okwa I fro okay na no ebra oye Bible so oye nsankyere ni manipa bebre ya dai agi ni diye bebre ya dai agi ni nsankyere ni a oye ya dai ediye na Bible so amfa no ho anya dai anto nipa so amfa no ho anto nipa so esanse wa ya dai onim de woni pa mu I know what John chapter 2. You know bedin komo kakra o. John chapter 2 verse 24. Amfa no ho anto nipa so menua Nyankopon ti asefo ba na wono ye honhom ni no kora no. Wa amfa no ho anto nipa so. Na wo a oba ne bema na enyinsen wo. Udi wo nkomo da bia wo de wo kasa. Twenty 24 no wase na Yesu no arade wamfa ne ho anto won so efise wonim wonyina na ehia no se wase efise wonim wonyina verse 25 na ehia no se obidi onipa ho adanse na ono ara nim de wo onipa mu menu adofo wate Yesu Kristo na ehia no se obidi nipa ho adanse kire ne se awurade nipa be dom we ade wadi esanse wonim de edan e wonipa mu woni ma dwene a odwene fa wo ho woni ma se nipa we ye madamfo na nipa we ma study no na me ka me nsam ye de ekire no busansa woni mu de wani mu e bia no odi ya wo ye dan e wo wo ho na woni e ma ye dan e sei busansa woni mu de wani pa ni mu woni mu de wani pa ni mu a Yesu Kristo amfa no ho anya dan anto nipa so se wo obi a wo beka wo asem akire na enkoda abonten a ye Jesus Christ wono na esa wo ka wo asem ye de ekire no enso kasa tentinenti da bia wo de wo kasa da bia no na fufuo hia da bia wo de wo kasa wo problem omo de any problem wo na wo problem omo wo problem pa o ma wariem so ma ka akire wo da enso da bia wo na wo hia ye den e ma wo na fufuo me nua dofo so 2018 ba ma wani ada ho no ma na wa kasa wa gofa ade so anya den a ma meto ho so a ebesi uyiye na ubeye nhira nso ebe boa wo onipa na woni ne wo adwuma mu ho no no e bia woni ne ade sai woni ne kwa afuom e bia wonim agye woni tirim wonim de woni mu Bible say show wo ye woni pa ho ma woni na ho wo awieye bre mu ko so asafo no yemfa ya ni nyadan ehunu wo bobom se jata yemfa ya ni nyadan ehu no obubom se jata obetima yi ni agent ya dan abrew but wonim sa omra me monitor omra me hwe won sama wo ye dan o kan wano omra me hwe ti Yesu Kristo bra woni asuafo no e wo ho no kora asuafo dumienu no kora no na won trust wo munyina cause na o se ba ko be dai e be yi na ba ko de mfia no ye dai e ko yi ne ye dai e ma ye e no kora still na on ye dai on trust wo munyina no on trust wo munyina sa papa we na esa wudi nkomo ye dai e kire sa papa we na esa wo ka won sam ye dai e de kire no sa papa we ye wo problems bi wo hono ma ye ni akasa ne yakofa ato ye ho so o ene ya bo ho mpa ye saa entimi mam wa bo adwaman ya nya yale ye ena akoka kire wadamfo bi se eike mejiwudi papa na yale aba me so de ano oden ofiri ho ano ode wonenam o kwa ne de yensa ye de tenetene wo so menu ada na won ka wano ntum kakra o kasa dodo o pe kasa ka wano tum o pe kasa dodo o kwa ne de yensa ye de tenetene wo so yesi woni
Yesu Kristo ni asuafo no nam honom no chese onye omunya dai enni onye omunyina nya dai enni o salatimu eyi miensa pe ye hwa asem bi o Matthew chapter 17 verse 1 wose na nansi a kire ni Yesu fa Petro ni Yohani ni nua wose na nansi a kire ni Yesu fa Petro ni Yakubu ni nua Yohani the one copy potting team bi so efa baabi verse 2 wose na wasakire wo hono wo nanim na nanim hyire se owia na nantade ye fita se han na hye Mose ni Elia yi won wadi kire no one no kasai ana Petro buase no se Petro buase Yesu se Awurade eyesa yetena ha se wo pa mebo asesen miensa wo de biako na Mose de biako na Elia de biako verse 5 na oguso re kasa no hye mununkum hyanshan bi bekata won so na hye eni bi firi mununkum ka se we ni me doba osomani muntie no verse 6 nyasuafo no tie no wonani butubutu form na osuro yie verse 7 ana Yesu baba so wo mu se mun sore na mun suro menu yadofo asuafo no nyina no wasalati mu bi wo yi James and wo yi Peter and wo yi John omu na oye dai ono omu ya de ko hu sa ahintasam no anso kura no ye toaso ye behu sansam na ye de esi wo ho no nka wona nka Yesu Kristo no ya de ko sa pepo no so a nka ne betene atra mansan nyina anso na tam ni nuru se ye wo be ye dai wo be kan amajudafo na ye dai ate Turonti ni pantimi enki pu secret turonti no okwa salon ho no ma ne nua ho nsam no de ye de ekwa kosi wo turo hwano kasa yiye wano na wo de bompa ye no nse emmam onse 2017 fili January na usugu awurade so sa won sanka wo bisade wonim die ntia wano no de kekan kofo tribom wo san de bompa ye tie nya adwuma verse 7 na Yesu baba so wo mu se mun sori na mun suro verse 8 na omema won ani so no wo hunu obiara je Yesu nko ara no verse 9 no free people no so resane no Yesu hye won se mon ka de mo hunu nkyire ankyire obiara kosi se onipa ba no be sori afra wufuom wate Yesu hye won se mon ka de mo hunu nyadan ankyire nipa bia kosi se me ya dai me sori afra wufuom ansa na wa ya dai waka ye onipa bi wo ho no ma ho secret anga sentimi nyadan antena ni nipa duam mire biga bi wo sunya wase ni tiri nye ho se no kipu secret na sa wo de wo kan wasam kire na sa da bonten so so ese ye de ese menu ya da na wo nto wa no na le kakakra awale na wo te hu no obi nya wa ye woni mo obi kompa so wa no o nya wa ye to wa wale mu nsam Kristo ni ba timi de ne kunu kotena ba bi adosa ne ye ne sa Kristo ni ba ma timi de ne yire kotena ba bi shawuye shawano kasa yiye Tuka 1 Corinthians 15:33 na wasemu ma wana Adam komobone ye den ese wo brapa oba wadin se Kristo suma kontuo na wo ye den utu aso wano kasa no komobone na wudi na be se wo brapa pa na wo ye den wo bono wasema wana Adam komobone ye den ese brapa Yesu Kristo no onye omu nyina nyadai enni enti Yesu Kristo hia wo mo se mo nka de asi nyadai ankyiro nipa bia kosisa me yadai me sori ayadai afira wufuom o ka won sam kire nipa o ka won sam menu abafo awutie me se wo ka wasam kire nipa wonya sori hie bia na wo ka kire papa na ono de oni adamfo ka kire papa na obi anyadai ente kan wasam kire nipa de be kwa kwoto abonten wachi no obado sa wo se ayi no ani berebere yenti no nipa ani berebere nti nipa di trankasa emile bi me kai na me kuru di ka kire me ka assembly kire me se nadamfo bi kire se wa trust na to the sense o ka kire me o kanfo no ye de kire na me se nipa na wo gi ni di sa no o ye nipa obetima asesa o ye nipa obetima ye de asesa o se nipa wo se wo ye papa madam fui
am so ye nipa obetimi asesa na wani na hot David kan say me was Psalm 34 verse 13 to 14 kan say me wo ho nipa betimi asesa at any time obaka tell say eh ade asem we wa kan tell me moso nchira obia o eh me moso ade ebeti no na eda bonten me nua hwe wa no kasa yie na Bible say okwasea na no na ne kra fidie eye na no ne kra fidie eye na no ne kra fidie eye na no hwe wa no kasa yie na ema wani na ho Psalm 34 verse 13 to 14 was it kura wo tachrema was it me fan free 12 no was it mumu wan na ohwehwe nkwa no pe onyinchen se obehunu papa kura wo tachrema bone ho ene wano na ada asem ho ibone ho akwa na ye papa hwehwe asundue na ti no me nua dofo was it mumu wan na opese ohwehwe nkwa no pese wa ye da onya nkwa Bible say kura wano na ada asem no bi kana asem kire wa entimi nto utirim bi kana asem kire na da bonten o se kura wota kire ma obone ho enti ta kire ma we na wodidi toro no wo sa be sira bibi wa wurade ho enye esansa wo ye torofo ana Bible na mama ti ase se atoro nyina agya nso ye dan aye bronsam atoro nyina agya ne bonsam odo hu atu nipa so wo fi se nipa ni solution bi o de be boa wo ohun na wo de nipa na wo de hu ato ne so no wadanfo na de hu ato ne so no oni solution o de be boa wo di Jeremiah 17 verse 5 wo so wadumi nipa ko de ne ho ye de ato nipa so na wo de honam ye de eya na basa wo so wadumi oni kro no a wo de ne ho ye de ato nipa so odo oni ato nipa so Ensirane de Jacob Nyankopon ya dai eye nani da so me nua dofo emfa wo ntwene nhunu mu emfa wo nto obi so fa ho to awurade so nyaja wo secret na wo yi to abonten no wo ton wani monyam na wonim wo ton wani monya bia market na wo kodidwa wo ton wani monyam odwom ho na wonim Debia ya store no na wote wo ton wani monyam na ewo ho na wonya da wonim da wo fa Yesu na adamfo bi be ka kire wo san ana ka wo secret kire me ana Kristosom ne de Kristosom na they say the Kristosom akoye bi ensampi akoye bibia ho ana wa anya wo be ye kolo ana mo bi ma kire nsam wuasum na obeye kolo na Yesu Kristo abewu ayadan age ye nkwa ana say no o ke kansem bi ya de kire wo enti o kan ya ono di komodidie ma na yi secret ya dan eto ho tu ka ma to 1236 na wo sensan hunu bi onipa na be kan na no bebu nwa contact remuda na won samso no na bebu bem na won samso no na be de ebebu fo ensan hunu bi a wo be kan wa no wo bebu nwa contact remuda o ya manfo ubenya na ko obi ahye ase ubenya na ko obi adwuma asai utimi ko ditrom ye yi obi adi free adwuma mo nyina nya ya adwuma no ho ne fa adwuma ne nhyɛ wa nko ansa na ye de wiase musika nyina mawa na se wa anya nko a chese nsenhunu afa so obi anya dan ani so o se ase hunu bia obeka no wano no ubebu hu akonta atemuda unua na wo kan na ti asem no obi a hu no na awurade ni ehye ba bibia awurade na ya da ehunu ye oyanko sofo na wo se no wo kan na ti asem ya no
Ubebu ho akonta temuda. Wase wanu masam enipa, wanu masam so no number de ebebu fo. Wanu masam krona no number de ebebu bem. Wanu masam krona. Ko de wa wonim sa waka to ho awie. Ediwati. Bible so obi anwuma be de ebedi nachi. Eti de wo ye bia no bebu ho akonta. Timi nu adofo a wutie me a wo ye Kristo ni a wutie me no. Ma woni nna ho. Man ya damfo bia ni o oba woda okukum kura na nka wasam nya da nkire no wasam ye secret ye nyame ntam secret en kan nkire no ebi na ye Samson ne Delilah ebi na ye no o kan Judges 16 na o kan atemufo na e ho Judges 16 verse 4 na o kan e ho donti no for say I won no me na wa ho odin he na wo e na say na won no me aso na onim sa atafo ye den e hye piam o mo ye den e we no ye say de Kristo som na ye som no ye sa na ye tuo no ye de ne nya honam de je de na o mo kwa akobu obi fo no na o makwa ha na yakobu Filistifo no ye de ne ntesa o ye de ne ye hunhum mu your spiritual seer dia wo monitor wa brabo wa sofudie no o edadie no o monitor na dia kansam gu wona ko no ni misa na yira wa wale na odon no o kan nsam yedan a kire no samse ani ba no ho so no ye be yi ni tinwin person su ni nyina afiri ho minu ya do fo da na wo kasa dodo o kasa udi nkomo akasa nti mimi wo Bible na madamfo mini adamfo bia Bible na madamfo man ko ba bia den kura se the whole day kura mesi form na mepie Bible me pese o ma Bible no ya de eye wadamfo me pese o ma wo kunu na wo yire eye wadamfo che bibia Samson ani ba ne ho so ne ya yi ni tirinwin pese enso ni nyina ya den ato agu na ni ba ne ho so na ho odin ya den afiri ne nsa afi 2018 wo pa ni monyam wo pa nyame nhira wo ton nhira no esan said the Awurade de ba ma 2018 no wo di kan ko sha kire wadamfo no ono so de akosi dwom enti ni ya to nhira no woni monyam no wa me ya to wo pa nhira wo ton woni monyam wo pa bambo wo ton woni monyam wa no kasa yie na ma wani na ho Bible se tacherema ya oja sansam na wo kan wo wano no de officer wa kan tra o ba tacherema na nkasa no eyeja eja di ya chire the Proverbs 18:21 wo so wo ne nkwa wa tacherema nsam na de odom no obedi na ba wo ne nkwa e wa tacherema nsam na de odon no beden obedi na ba kan gugu asam gu abrabo so ensama wo kan wano no me pesa wo hye ensama wo kan wano yie 2018 no se besi wo yie na se enhira bi betima benwa hwe wano kasa yie enhira bi betimi abenwa se wo hwe wano kasa yie wo yonko bi a oni Jesus Christ ona ka wasam kire no tedi emedi kan no na Kristo ni wo asam kora obeka kire ya da na so obeka kire paimu bi no kora no den so obeka kire ne sanse oye toro esanse sa ni pa no oye toro enti no ko kan wa asam kire na de be kire da bonten enso na Kristo fo bebre yentimi nkan ya asam yentimi nkan ya asam kire nipa esanse wo ko kan den ade be kire da bonten ade abeti no na da bonten
wo kan wa asam kire nipa ade beti na da bonten enti obi wo hawa na say amane kora na asori na wo kono wontimi nkan o wontimi nkan kire panyimu bi wo ho wontimi nkan kire makuo panyini o mo nyina bebrada ne toro to wontimi nkan ya toro nti James kan asem bi wo ha say sa wo yo Kristo ni a James 1:26 James chapter 1 verse 26. Was it so be so enyam sumu ni wanto ne tete manaleka na emo modada na koma sa onipa nyam sumu ye kwa me nua dofo nyam sumu ne de obetima fa ato ho so was obi so enyam sumu ni wakọ ayisenda akwaji communion what the communion afimu so ke kani patribom ubanya na nka wonu adwuma asai Osese obi sususu anyam sumu ni adanti na mfa kra don towa no wontowa no na le kakakra kenzie se wo sa manfo wo chese wo se wadamfo no wo se no wanyade ai di bibini adwene ankasa na ya na mente ase ya na me nwa adwene ankasa da bibini tirim di bible say ni papa nya dai and no so di ebeka say we dey wo ye ni papa no bible so nya dai or no so Osese obi sususu anyam sumuni no anto ne tatere manaleka wa amfa padlock anto na numa odada na kuma se ni pani nyam sumu ye dan eye kwa betima me yeyi wadi afira adwumam seconds se amintimi hu pe no so se obaya me ye de aka ne hu se sayo minim Osese o nipa nyam somo ye da eyekwa na nyam somo ahotie na ho ni fi agya nyankopon ni so obi ko hwe nwisia ne akunafo ewo wa ho hiam etimi nua dofo a wotie me no bible so obi sususu o nyam somo ni na wa fa padlock wa fa credo anto na numa no no de otimi ni nipa me yenu hiam yensa na toro da di wo sa nipa no mfata kura se ye friend se Kristo ni woni nipa me yenu be hia no na agya ya dai ato ho wani nipa me ensa ne nan be sia no na toro ye da eda ho nkofo ho nsam onim history aniama ahinta da no onim ni nyina onim krom ansam nyina obeka akire Osese obi sususu anyam sumuni wo ya anyam sumuni ato tatere manaleka to wano naleka unu ya na ekofa ne ma okwan so se kumasi o se he wati me asa na kire nipa na woni ne ya adwuma ne saa ka kire ne se we wo de ma na wo ntia ampanya pa ma nipa na anu aduana bo obabu nwa konta temuda se de me di kan ye no ne wo ye bia wa wieye wo de kari woni m kire nyam sompa 2 Timothy chapter 3 verse 5 kari woni m kire nyam sompa na wo de pamu ahoden no na da otemu afo kasi Yesu Kristo batena na ni bonyama hingwa so no ubehu sa wa ye mistake ewi asisi nyina me yemfa ma na wanya Kristo a ye useless emfa so bia anya dan eni so fa so bia anya dan eni so ndi obi o hono mana Ewrade David kan sembi e wo samayi ana Ewrade wona Psalm 35 na Ewrade wona me ham ne ham ana wona me ko minu ya dofo wo ye torofo di enti na wo san be gina be bompaye woni misa bone fo mpaye Ewrade achi wade Proverbs 28 verse 9 osidi oyi na sufura asem wo hu no ne mpaye bompo na ye achi wade ana David kan asem wo ena si David yie Ewrade wo si wo be shira David me so shira me ana say David ye hu nwuma o ye hu nwuma o wonu hu o ya boni otimi besre o ya boni bra o ya boni kofa okum Yuria kofa na yire no Ewrade yi odifo ne time na ko ho no no o ya no pam se Ewrade ma ya boni say
David ya yese nti mi so me yese wo ye David wo nu ho akoma wo de yede enti na Robert da Awurade akoma ho enti ni mu o se ni mu ana Yesu Kristo yede afiri baaye nti na David na oto na no na leka David duru ba bi o mo kan kofo ho nsam a o kana no yede atum ana ade oduru nkofo uduru na so ka bi na wo ja amanfo wo do sa omo wo firi hwa na wasa de yede wo de ko wo fi sa obi na wo dada no wo na wo dada wo ho Jerry asem was Psalm 39 was it David asem o kan ye was it me kan say Psalm 39 verse 1 to 2 was it me kan say me hwe makwan yiye na manfa me tachira mama anye bone enti no me nua dofo te say bia bone na bebre ye no ho wo beka say bia adwamamon nko na eye bone ana say da bi bone ye ni ketwa ni kase ni nyina ya dai ayepe adanse kunu mu a wo ka to obi so nte sade wo de se ka to ni minim wase me kan se me hwe makwan yiye na manfa me tachira mama anye bone me de nare ka be soma no sa bone fo wo manimu me dane mu me yekom memia ma no papa ho na nso me yi amu ye den wate di David duru ba bia kan kwofo ho asema o mia na no wo hwe na kwan yiye sade tene na ibra na sisi so papa na se sisi so o hwe na kwan yiye ana Awurade atamfo o ha me ana sei wan kasa na wo akofa ayi ha na yedai ato ho so o kasantia o se me ka se me hwe makwan yiye na manfa me tachira mama anya dai ma anya bone me de nare ka ba yedai ebe soma no dini papa ni asasi so sade o do ho ato nipa so no nya sa ti hwe yiye awie ya bre mu no esa wo hwe wo yiye cause mu Satan obenya wa afiri wano ya wo kra afidie sade me di kan akoto ye no wano aya wo kra afidie wano aya wo kra afidie ndi yanhwe ya no kasa yiye yanhwe ya no kasa yiye pa yanhwe ya no kasa yiye koso sefo no obubom se jata opo bia ye dai amene no no benya wa amene wodi begina wano enti ni Satan aka sanse dem di kan no onimo de wa wumu o jese wa danadi jese wa nkasa wa review secret na ye dai ato ho unya de to o say kima no onyaw tina Samson de to ho no ma ye nya no ye twitwa ni tiri nyim pesa nso no ye da free so ono adamfo bia mo pe asase ato bia mo se mo kwa ye afuo obeti ma fa wati akoka akira landlord ne se wo ye baifo minnim de wani pamu minnim ni pa adwene obeti ma fa akira akoka akira se wo ye baifo wo de aboa nipa obeti ma aboa no obeti akire no baka akira wo se wo nya papa obese wo poto enti no me nyini pa nya de ani o me nyini pa ni wa mama duane kura me fa akira akoto atwene cause minnim obeti ma pause me sana me pese wo atiefo sana me pese wo wutie me na sa wo ma woni ye de eda ho na ani musa adamfo bi obi atima pause na adamfo ama na wu sofo timi pause ne yonko sofo mani wuye wo wusha asase ani monyam kaka nipa ani mani monyam nti bi mama duane sesi a mi kai me na bibi mama duane ma me to twene ye nipa no bebusa am se duane am de ma wani na me si me di wo se wani ma to atwene ko me ni di basabasa sa na mpesa wo ye da wo ye enti Kristo suma akonti we say no se wo betime atu abo obura ti makọ heaven ya eni kwa se wo do secret ya da eto abonten won sori mun sam nyina da abonten won sam nyina da abonten bia okunu ye sofo wo ke kan won sam ne sam nyina da abonten ti wona mo ye mu no
Ebi a wo ye sofo yire nsam de da bonten ebi a wo ye asori panyini wo koka wo yire nsam ye da wo ba bi to na ma ye mu no ye valu no ye jese ye mfa no nya hwe wo ko nipa na wo koka ne wasam wo yire asam ye de ade kire no nim de woni mu no no de wote wo no kora hyehye no. The Colossians chapter 4 verse 6. The Bible says hwe wa no kasa yie. Say the Bible say ni papa nya de enno so no. Wase mama mo kasa ahomra nyamda nchene ye da ewom na ma wunu se na yesem bua obiara enti obi ba won chan na se obe interview a dika hyewa no kasa yi ansa obabusa questions bi na wakoyi nsam na ye da aba wayi hukunu nsam na ye da ato ho wase ma wo kasa ahomra nyamda nchene ye da ewom pumu ya de wonu kasa na kire wusuban upenya menhira de se won sabeka umu sofu umu nipa bia wasase we se so okwa asore ne koye dan okwa asore ne ekoye dan okoye dan umu nipa bia wasase we so umfa nipa bia anya hye koshini ne wadamfo no korinsani na wadamfo no enti uka wasam kire na da obebo no ehonum na petasi ba honum no wono be review aye dan ato obi a wo siwi na wadamfo no hwe wadamfo yiye pa na hwe wano kasa yiye ko so adamfo bia adamfo asisie kwa na osisi se da Jeremia kan ho asem no zemo fam honto oyonko so emfa honto oyonko so na afa so emfa honto unhunu mu bi so unhunu mu na ada ho ato so no fa honto unhunu mu so osemo mama kasa ahomra nyam da ntene yedan ewom da ntene yedan ewom na mo hu se de esese mo yedan mu bua obiara we Kristo ni ama woni nte ma woni nna ho ma woni nte ma wadwene mu nya da ente se the Bible kan ho asem no ko so obi ho no ma oba be pe secret ukuru secret no de ayeda akọ atrofo adifo ibi oba ukuru adifo ukuru esofo obesi ada ba ho abaye psychology aya wi ni ukuru na wo de wonim unimo se eya o ayi okra fidie unimu say ya okra fidie me nua dofo a wutie me bia na unimu say ya okra fidie na saada no na obenyan saada no ube wu se wiase ye mensa na mienu saada no na obenyan no onya wo wia oba posa o se ayi no unua na wo kan wasam kira no unua no de woni tirim unimu de woni mu oso onipa fiefo ya na tamfo unua no de woni tirim o a wudi nkomo kira ne saa no di nkomo kira no enti nipa wonim nipa ankasa ye ahantan nipa ankasa yawudie woni pamu ani bra ne yawudie nipa nye saa si we se so nipa nye o odi nyamesoma kata nani won kuta Bible we se fa nyamesoma Christian sister na o ka won sam kire no na da be kwakwati wa asem wo ba bi ni hona be hu se wa ye mistake hona be hu se asem ya me kan ye mahame ho pa se me kan ye o Christian sister o kan wasam kire no di unkomo kire awurade me pesa 2018 wudi unkomo ye dan e kire awurade na wo hwa no kasa yie hwa no kasa yie hwa no kasa yie the Ephesians can send be Ephesians chapter 5 verse 6 can send be ohon
enti ma obi mfa nsɛm hunu na ada wo ma obi mfa nsɛm hunu me da enwia ensam nyede enwia wo secret enkoto abonten ma obi mfa nsɛm hunu na ada ma me ya wutie me papa wutie me abrante ya wutie me ma obi mfa nsɛm hunu nyede na ada da bia wo de wo so haw da bia wo na wadamfo ehye haw aye da ye da wo so ono ne de yakura so chen wo de ye no Ephesians chapter 5 verse 6 wase mo obi mfa nsɛ hunu na ada mo saa no ma nti na Yakobon bufo hye ba asoden ma so enti mo ne woni twaka wase mo obi mfa nsɛ hunu nya dai na ada wo ye Kristo ni wadafo ni wiaseni on na tuufo ana wo ya ye kolo wile woni antam nwi ye da atugu ye sei na wo ya ye kolo ono na kansam ye da edigu wasum wase mo obi mfa nsɛ hunu nya dai na ada ensama anya papa ensama ehu hia ensama emma ukristo so nkoso ensama emmoa wo no emu obi mfa nse hunu nyadai na adaw ana ntina mo obi di nse hunu da adaw wo se sa no mani ntina Yakobon abufu hye yadai e ba asoden ma so eti mo ni woni twaka mo ntemo ho de mo na oben wo na wo hye wo sikiti yadai e de kire no wo se mo obi mfa nse hunu nyadai na adaw mu obi mfa nsɛ hunu na adaw mu obi nkyerɛ nsɛm hu asum ensama amoa mu obi nkyerɛ nyadan hu asum hwan no mfutufo hwan na ekawa hwan na etufo Kristo sema kwantu hwan na etufo apart from Bible netino wo sa ofutufo ho wo sa ofutufo a otufo ebile bi beba wo benu ho se asama wo kan ya no ba resign wo benu ho timi nua dofo a wutie me hwe wano kasa yie na wo benu ho bile bi beba wo benu ho wo nsama deda abonten no bile bi beba wo benu ho osimu mo bi mfa nse hunu nyadai na adaw emu obi nkyerens emu obi mfa nse hunu na adaw emu obi medadaw mewia woni gie wo Kristo summu mebra ne ya ye pre Proverbs chapter 18 verse 7 o se okwasea no ne seye na no fafa ne kra fidie o se okwasea na no ne seye se what ya se ndi se wo ba seye na se so obonefo no benya wa ejina wano na no fafa ne kra fidie enti wo kra fidie ankasa eye wano o kra fidie ye wano no obegina so de eye de anya awiye brei mu fa krado ye de esi wano fa padlock ye de eto wano obenya wa ejina wano Proverbs chapter 13 verse 3 wose na de okura na no hye ne kra so na de wotere na num nya oseye wose jimifo mpo onse Bible na twa ba bi se jimifo mpo kra ye kana no tuma ye dan ye buni nyansafo obi a wajimi na wakana no wato no aye mum Bible se sa nipa no kura buni nyansafo enso no wa ye dan ni wajimi ose de okura na no hye ne kra so na de wotere na num no bibibia wo behu na no de dabonten ense kasatentene ne niema ensem fata de okura na no hye ne kra so na de wotere na num no ye dai onya oseye me nua do fo se wo tete wanu a oseye na wo benya you behu se wa ye mistake waka wasam na wie no obia de na atene ba bia etu na mo na de ensa ye dai tenetene wo so onam ho ayede yensa yede tenetene wo so esan se waka secret na yede ato ho enti akire wo sa akodane wano a enyaye
ti adikanfo no se de sisi wo mu yie Kristo soma kwantuo we say no adikanfo se si wo mu yie wonim de anti asi wo mu yie no omo hwe wo ma no so yie senka Abraham kwa akọbọ afọde kwa o review tre Sarah nka afọde ne ye de ka amaso bi Awurade aka bibi akyerɛw se bia ye say man no yire na eka obu abam se jai na asole no kromo peskasam ana say enti jai so oba oda kukumu ne ho na ye da rewa no me last quotation am DC Micah 6:8 me bra na ye bre Micah 6:8 waso aka de ya kyerɛ wɔ nipa ne de Awurade hyehyɛ no wɔ hɔ enya bibia sɛ adetene ne ye ne adɔye pɛ ne ahobrase ahodi ne Onyankopɔn bɛ dan ebe nante me nua bɛfo a wotie maka de ya yɛ dan akyerɛ wo awie ya brɛ sɛ obɛma wani ada hɔ na obɛma wani ada hɔ no ma ebesi wo yie aka de ya kyerɛ nipa ene de Awurade hyehyɛ no wɔ hɔ enya bibia sɛ adetene ne ye ne adɔye pɛ ne ahobrase a ne wodi ne Onyankopɔn bɛ dan ebe nante awie ya brɛ mu no obɛma wani ada hɔ no ma koso ni papa nya dai anoso de owu ne se ono asakra no ebia no onsakra yo ni papa nya dai anoso asase we so ni papa nya dai anoso so de owu we ya bra we de ne ojo woni mu niam agu ni tirim woni mu niam a walodu ya de egu ni nipaduam woni mu tora wodi ni wachi woni mu nsama wakeka efa amanfo ho wo se ni papa nya dai anoso adwuma mu wona wono nsa obi akwa kan san wo nkrata asam nya obi akwa kan wakoton wa yedai awo ba bi san nipa we kura no oni nkrata mo machine nko oyonko bibini didabia me ka se buroni ni sa tam na obeyedai obeye sa de no amrofo no hu nyame bia o mo som no bebire sa so no tam bia o mo niam ayeda ekoso o mo ni sa tam no aso bibini betima nya tam ade akekani nua wonsam bibini batimi anya tam atena fon so adi toro ogina ha wasimi gina ko to kurom ogina ha wasimi gina London ogina ha wasimi gina Watford eso no wose ha ya ubekom no ya sore panini ubekom no no dibre fa udibra to nchen na hwe wado kasa yie me no bompa ya me bra na ye bre tumi mu tumi njefo ena anwumre ye da wase Awurade wase wa me ye hu asem wa hintasem no sa wie ye brei mu no ye nhwe ya no kasa yie na ye no fafane aye ye kra fidie Awurade ya da wase peja tiefo nyina no adehimodja no mu sa Awurade won konkono boa won na Awurade won hwe wana no ona kasa yie na wo pie wani bonyam a ye nyina dida eni awie ye boa ye tutu ya na mo sisi yie e wo Jesus Christ di mu nti amen.